નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત ફર્સ્ટ। વિગતવાર સમાચારો પર નજર કરીએ। ગ્લાસગોથી ડેપ્યુટી સીએમ હર્ષભાઈ સંઘવી જે પરત ફર્યા છે। નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષભાઈ સંઘવી ગ્લાસગોથી ભારત પરત ફર્યા। 2030માં સીડબ્લ્યુજીની યજમાની માટે હવે અમદાવાદ તૈયાર છે અને એ જ તૈયારીની આ શરૂઆત છે। અમદાવાદ એરપોર્ટ પર હર્ષભાઈ સંઘવીનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું। सीडब्ल्यूजी 2030ની યજમાનીનો ફ્લેગ અને હોસ્ટ બેટન લઈને આવ્યા છે। તેઓ 2030માં યોજાનારી કોમનવેલ્થ ગેમ્સ માટે અમદાવાદ એ યજમાન બનશે અને તેને માટે હોસ્ટ બેટન લઈને આવ્યા છે। હર્ષભાઈ સંઘવી ગ્લાસગોમાં ભારતના ખેલાડીઓનું પણ 39 મેડલ સાથે શાનદાર પ્રદર્શન જોવા મળ્યું હતું। 2030માં જ્યારે અમદાવાદમાં ભવ્યાતિ ભવ્ય કોમનવેલ્થ ગેમ્સ યોજાશે ત્યારે આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ પણ ભારતનું નામ ઊંચું થશે। सीडब्ल्यूजी ने विश्वस्तरीय અને ઐતિહાસિક બનાવવા માટેનું આયોજન છે। 2030ની સેન્ટેનરી કોમનવેલ્થ ગેમ્સનું આયોજન અમદાવાદમાં થશે। ગ્લાસગોથી પરત ફરતા હર્ષભાઈએ ગુજરાત માટે ગૌરવपूर्ण क्षण गणावी। हमने देखा कॉमनवेल्थ में जिस प्रकार से छोटे छोटे गांवों से जो खिलाड़ियों में स्किल है उनको भारत सरकार द्वारा जिस प्रकार से एक प्लेटफॉर्म दिया गया, टॉप्स इंडिया की जो स्कीम है, खेलो भारत की जो स्कीम है, उसके माध्यम से ये सभी प्लेयर्स को इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग प्राप्त हुई और वही कारण से और उनकी मेहनत से आज कॉमनवेल्थ में हमने भारत का डंका बजाया। चौथे नंबर पे हमारा स्थान रहा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये वक्त केवल 10 गेम्स वहां की गई थी। हमारी जो गेम्स में सबसे ज्यादा मेडल्स आते थे वो गेम्स को कहीं ना कहीं वहां पे आयोजन नहीं किए गए थे। ये वक्त केवल 10 गेमों का आयोजन किया था, फिर भी 39 मेडल। और मुक्केबाजी की अगर मैं बात करूं तो दुनिया ने भारत के मुक्के के पावर देखा है और खास तौर पे भारत की बेटियों ने भारत का तिरंगा और शान से ग्लासगो में लहराया है। मैं मेरी सब बहनों को, देश की बेटियों को अभिनंदन देता हूं। अहमदाबाद कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजन में एक नया बेंचमार्क सेट करेगा। ये गेम भव्यता खिलाड़ियों की व्यवस्थाओं के साथ करेगा। ये गेम खिलाड़ी सबसे अच्छी तरह से अपना परफॉर्मेंस दिखा पाए उस प्रकार का होगा। खासतौर पे आप सभी उसके साक्षी हैं। पिछले 2 साल में अहमदाबाद में एशियन गेम्स की बात हो, एशियन चैंपियनशिप की बात हो, कॉमनवेल्थ डिफरेंट चैंपियनशिप की बात हो या इंटरनेशनल टूर्नामेंट की बात हो, अहमदाबाद ने एक बेस्ट होस्ट के तौर पे अहमदाबाद आगे बढ़ता जा रहा है। અમદાવાદ એરપોર્ટ પર તેમણે આ નિવેદન આપ્યું। તેમણે કહ્યું કે ભારતના ખેલાડીઓને ખાસ કરી કે ભારતની દીકરીઓએ ભારતનો તિરંગો શાનથી લહેરાવ્યો છે। કુલ 10 જેટલી જ ગેમ હતી અને જે ગેમમાં ભારતની પ્રખરતા છે એ ગેમને તો કટ કરવામાં આવી હતી, તેમ